Hindi pa ako nakain, guys, actually. Mamaya na ako kakain. Maya-maya na. Visitor. Asong gala, hello. Aaron N, hello Aaron N. Byong! Byong! Shock Rocks, hello po. So good at being bad, hello po. ID number, hello po. OG fan, hello OG fan. Kazu. Hi, Ari. Parang gusto ko bumili ng pang curl. Hi, King Ryzen. Ano yun? Ito ko pala kung ano. Pang kulay? Hindi, ano, pang curl. Yung pang, Angelo. Yung ano, iniikot-ikot. Yung para kumulot, pampakulot. Ganon. Hindi ko na nagawa. Wala na. Baby love, meow, hello. Zone, Johnny. Rose, hello, Rose. Pretty. Thank you, baby love. Walang kikilos ng masama dyan. Dagdag pogi points yun. Kaya nga eh. Papaturo ako talaga pagtapos nito kung paano gumawa ng fan batch. Dark Falls. Mike, ano Miyaka? Hello Miyaka. Fusions. Kulay pink yun. Anong kulay pink? Jose Diaz. Kang, hello Kang. Ano yun? Lock up. Hello, lock up. Hi, Kagat Labi. Hi, Joker. Cielo. Hello, Cielo. Lemon. Hi po, Kamay. Kenshi. Hello, Kenshi. Ang init. Candice. Hello, Candice. Diba? James. Hello, James. Dalagindot. Hello, Dalagindot. Diba? Sabi sa inyo. Hello po, James. Shawi James. Boy! Bong, liga bong. Kuha mo tubig. Sa lalagyan ko. Ayun. Ian at Yenza. Hugasin mo muna. Lutusan ko lang yung kuya ko, guys.